اور وہاں کا ماحول بہت ہی اچھا، آپ لوگوں نے ٹی وی چینلز پہ دیکھا ہی ہوگا کہ کتنا خوبصورت وہاں کا ویو ہے، کتنا خوبصورت یہاں کے پاکستانی لوگ کافی یہاں سے وہاں پہ جاتے ہیں وزٹ کے لیے. یہ میرے وہاں پہ سب فرینڈز ہیں، وہاں پہ ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، سب مطلب کے ہیں ادھر اور بہت اچھے ہیں. ہر مطلب کہ کوئی یہ فیل نہیں کرواتا کہ ہم الگ الگ مطلب کہ مذہب سے ہیں، اس طرح کا کوئی بھی نہیں کرواتا ہے فیل وغیرہ وہاں پہ. اور ہم گھر میں اردو ہی بولتے ہیں جس طرح کہ ہماری پاکستانی زبان ہے. ہماری یہاں پہ پاکستان میں بہت پراپرٹی ہے، میرے بابا نے کافی مطلب کہ انویسٹمنٹ کیا ہے یہاں پہ پاکستان میں بھی، کافی ہمارے گھر ہیں اور ہمارے یہاں پہ ریلیٹیوز بھی سارے ادھر ہی رہتے ہیں. تو میرے ماما بابا جو وہ آتے رہتے ہیں یہاں پہ، لیکن میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں. بچپن تو یہاں پہ مطلب کہ میرا گزرا بچپن سے، ماما بھی ہمیں باہر لے گئے تھے فرانس میں، پھر وہاں سے میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ پاکستان آئی ہوں فرانس سے. آپ کے جو ماں باپ ہیں، پیرنٹس ہیں، وہ پاکستان آتے رہتے ہیں، تو یہاں پہ گاڑیاں وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارے پاس گاڑیاں بھی ہیں. اور جو فرانس میں پیرس میں کیا کاروبار ہے؟ وہاں پہ بھی ہمارا الحمدللہ اچھا کاروبار ہے، ہوٹلنگ کا ہمارا کاروبار ہے. ہمارے وہاں پہ ہوٹلز ہیں، وہاں پہ بھی ہماری کافی اچھی پراپرٹی ہے. دیکھیے میرے پاس کافی آپشنس تھے، مطلب کہ بہت وہاں پہ لوگ تھے، پروپوزل بھی کافی تھی، لیکن میں وہاں پہ شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ایک تو وہ جو ممالک ہے وہ غیر مذہب لوگ ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے. ہم لوگ مسلم ہیں، پاکستانی ہیں، تو میرا خود کا ایک مطلب کہ ہے کہ میں پاکستانی لڑکے سے شادی کروں اور اس کو شادی کر کے اپنے ساتھ ہی لے جاؤں فرانس. مسئلہ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مطلب کہ اپنا بینیفٹ سوچتے ہیں لوگ وہاں پہ. امن لوگ بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں. دیکھیں دنیا ہے، ہر طرح کے وہاں پہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو میرا ایک مائنڈ ہے، میرا یہی ہے کہ میں پاکستان سے شادی کر کے جاؤں، اور میرے پیرنٹس بھی مجھے مطلب کہ اس چیز کی پرمیشن دی ہے کہ آپ اپنی پسند سے شادی کریں. اس میں یہ چیزیں مجھے لائل ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اور مطلب کہ پیرنٹس کی عزت کرنے والا ہونا چاہیے. باقی الحمدللہ دنیا کی ہر چیز میرے پاس موجود ہے. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت. ہمارے ساتھ خوبصورت نوجوان لڑکی موجود ہیں جن کا تعلق پیرس سے ہے، اور یہ پیرس جو فرانس کا ایک خوبصورت شہر ہے جس کو دنیا ایفل ٹاور کے نام سے بھی جانتی ہے، اور ایک پہچان ہے پیرس کی، ٹھیک ہے. تو فرانس کی نیشنل لڑکی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ میڈیا پہ کیوں آ رہی ہیں اور ایسی کیا وجوہات ہیں کہ یہ فرانس کو چھوڑ کر پاکستان آئی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک. اچھا مجھے بتائیے گا کہ فرانس میں آپ رہ رہی ہیں، کس شہر میں رہتی ہیں اور وہاں کا کیسا ماحول ہے، فیملی کیسی ہے، اور کتنے بہن بھائی ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بچپن سے ہی ہمارے ماں باپ ہمیں لے کر فرانس چلے گئے تھے. وہاں کا ماحول بہت ہی اچھا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے ماں باپ نے کبھی بھی نہیں ہمیں کہا کہ آپ لوگ اس مذہب میں آئے ہیں، جو بھی ہے. ہم اسلام میں رہتے ہیں، اپنے گھر میں اردو اسپیکنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا مذہبی سارا ماحول ہے گھر میں، اور لیکن ہم جب باہر نکلے تو ہم ان کے ساتھ اسی ماحول میں رہتے ہیں جس طرح کے وہ لوگ ہیں وہاں پہ. اور وہاں کا ماحول بہت ہی اچھا، آپ لوگوں نے ٹی وی چینلز پہ دیکھا ہی ہوگا کہ کتنا خوبصورت وہاں کا ویو ہے، کتنا خوبصورت یہاں کے پاکستانی لوگ کافی یہاں سے وہاں پہ جاتے ہیں وزٹ کے لیے. مطلب پرامن معاشرہ ہے، ایک سکون دہ لوگ ہیں. جی بہت سکون دہ لوگ ہیں، کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہر انسان وہاں پہ جو ہے نا اپنے آپ میں مگن ہے، کسی کو کوئی کچھ نہیں کہتا، نہ کسی کے بارے میں طنز کرتا ہے، نہ پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں. بس یہ بہت مطلب اچھا. آپ کو مکمل آزادی دی جاتی ہے ہر طرح کی؟ بالکل وہاں پہ ہر طرح کی آزادی ہے، ہر طرح کی آزادی ہے وہاں پہ. اچھا، جب آپ نے بتایا کہ آپ بچپن سے ہی فرانس میں رہ رہی ہیں تو ظاہری بات ہے تعلیم بھی وہاں حاصل کی ہوگی، اور آپ کے دوست جو مطلب وہ پاکستانی بھی ہوں گے شاید وہاں پہ کچھ چند، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو وہیں کے رہنے والے انگریز لوگ ہیں پیرس کے. اور تو مطلب ان کے ساتھ گھر میں آپ کون سی لینگویج یوز کرتی ہیں اور باہر کون سی لینگویج یوز کرتی ہیں؟ جی میرے وہاں پہ سب فرینڈز ہیں، وہاں پہ ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، سب مطلب کے ہیں ادھر اور بہت اچھے ہیں. ہر مطلب کہ کوئی یہ فیل نہیں کرواتا کہ ہم الگ الگ مطلب کہ مذہب سے ہیں، اس طرح کا کوئی بھی نہیں کرواتا ہے فیل وغیرہ وہاں پہ. اور ہم گھر میں اردو ہی بولتے ہیں جس طرح کی ہماری پاکستانی زبان ہے، ہماری قومی زبان ہے، ہم وہی بولتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا، چلیں گھر میں تو آپ اردو لینگویج یوز کرتی ہیں، اور یہ بہت اچھی اور فخر کی بات ہے کہ آپ کے ماں باپ نے یہاں سے جانے کے بعد بھی اپنی تہذیب کو زندہ رکھا ہوا ہے. لیکن جب آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو دوستوں کے ساتھ کیسے رویہ ہے اور کیا ماحول ہے وہاں کا؟ دیکھیے میرا ان کے ساتھ بھی ماحول ایک دوستانہ ہے، جس طرح کے بھی وہ لوگ ہیں، مطلب کہ کچھ اس میں سے کرسچنز ہیں، مسلم. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہر مذہب کے وہاں پہ لوگ ہیں. ہم ان کے ساتھ ان کی ہی زبان میں بات کرتے ہیں، جس طرح کی بھی مطلب کہ انگلش ہے تو ہم ان سے انگلش میں بات کرتے ہیں. اگر پاکستانی ہے تو اردو میں کرتے ہیں، اگر ہندو ہے تو مطلب کہ ان سے بھی اردو میں بات ہوتی ہے، اور مطلب کہ اگر فرانس کا تو ان سے فرینچ میں بات ہوتی ہے.
फ्रेंच लैंग्वेज। इंग्लिश और फ्रेंच 2 ज़ुबानें वहाँ पे यूज़ होती जी, इंग्लिश और फ्रेंच दोनों वहाँ पे ज़ुबानें यूज़ होती हैं। हैं। अच्छा मुझे ये बताएँ कि अभी आपने बताया कि बचपन के बाद फर्स्ट टाइम दोबारा आप यहाँ आई हैं, पाकिस्तान आई हैं। तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी या घर वग़ैरह हैं आपके? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत प्रॉपर्टी है। मेरे पापा ने काफ़ी मतलब कि इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे पाकिस्तान में भी। काफ़ी हमारे घर हैं और हमारे यहाँ पे रिलेटिव्स भी सारे इधर ही रहते हैं। तो मेरे मामा-बाबा जो वो आते रहते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। बचपन तो यहाँ पे मतलब कि मेरा गुज़रा बचपन से, मम्मा फिर हमें बाहर ले गए थे फ्रांस में। फिर वहाँ से मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे पाकिस्तान आई हूँ फ्रांस से। आपके जो माँ-बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो पाकिस्तान आते रहते हैं। जी, जी, वो तो आते य रहते यहाँ पे गाड़ियाँ वग़ैरह भी रखी हुई हैं? हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गाड़ियाँ भी हैं। और जो फ्रांस में पेरिस में क्या-क्या कारोबार है आपका? वहाँ पे भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कारोबार है, होटलिंग का हमारा कारोबार है। हमारे वहाँ पे होटल्स हैं। वहाँ पे भी हमारी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है। अच्छा मुझे आप ये बताएँ कि पाकिस्तान आने का मकसद क्या है? हम असल बात की तरफ आते हैं नाज़रीन कि आप बचपन में यहाँ से पेरिस जाती हैं और उसके बाद अब 2025 आ गया है और अभी आप पाकिस्तान वापस आई हैं, क्या वजह है? देखिए, वजह यही है कि मैं पाकिस्तान में शादी करने आई हूँ। तो उसकी मतलब क्या ऐसी ख़ास वजह है? वजह तो चलें आप पाकिस्तान तो आई हैं, लेकिन क्यों वहाँ पेरिस में कोई प्रपोज़ल नहीं था आपके पास या वहाँ क्यों नहीं करना चाहती थी? ऐसा क्या है कि पाकिस्तान आकर ही शादी करना चाहती? देखिए, मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस थे, मतलब कि बहुत वहाँ पे लोग थे, प्रपोज़ल भी काफ़ी थे, लेकिन मैं वहाँ पे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि एक तो वो जो ममालिक है वो गैर मज़हब लोग हैं वहाँ पे, ठीक है? हम लोग मुस्लिम हैं, पाकिस्तानी हैं, तो मेरा खुद का एक मतलब कि है कि मैं पाकिस्तानी लड़के से शादी करूँ और उसको शादी करके अपने साथ ही ले जाऊँ फ्रांस। मतलब यहाँ पाकिस्तान में आके आप शादी करना चाहती हैं और यहाँ से शादी करने के बाद उसको जिससे भी आप शादी करेंगी उसको साथ फ्रांस लेके जाएँगी? जी, जी, मैं उसको साथ अपने फ्रांस लेकर जाऊँगी यहाँ से। अच्छा जो वहाँ के आपने बताया जो लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं, जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग है, दोस्त भी हैं, आपके वहाँ पे जाने वाले माँ-बाप के भी होंगे, पेरेंट्स के भी कोई दोस्त फ्रेंड्स होंगे, तो मतलब वहाँ की ऐसी क्या उनमें आपको ख़ामी नज़र आती है कि वहाँ जिस वज़ह से आप शादी नहीं करना चाहती? देखिए, वहाँ पे जो कोई मसला नहीं है, लेकिन कहते हैं कि मतलब कि अपना बेनिफिट सोचते हैं लोग वहाँ पे। अमन लोग भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। देखिए, दुनिया है, हर तरह के वहाँ पे लोग हैं, ठीक है? लेकिन जो मेरा एक माइंड है, मेरा यही है कि मैं पाकिस्तान से शादी करके जाऊँ और मेरे पेरेंट्स ने मुझे मतलब कि इस चीज़ की परमिशन दी है कि आप अपनी पसंद से शादी करें। मतलब इतनी आज़ादी है वहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को आज़ादी देते हैं कि अपनी मर्ज़ी से आप शादी कर जी, बिल्कुल, हमें वहाँ पे आज़ादी है कि हम अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं। हम लोग मतलब कि मेरे पेरेंट्स जो हैं ओपन माइंडेड हैं। अच्छा आप पाकिस्तान शादी करने आई हैं तो ऐसी क्या ख़ुसूसियात अपने होने वाले ख़ावंद में देखती हैं, हस्बैंड में देखती हैं कि जो उसमें ज़रूरी होनी चाहिए? उसमें ये चीज़ें मुझे वो लॉयल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और मतलब कि पेरेंट्स की इज़्ज़त करने वाला होना चाहिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की हर चीज़ मेरे पास मौजूद है। मतलब अगर कोई गरीब है या कम पढ़ा लिखा है या कोई गांव का देहाती रिहायशी है या कोई शहर का रिहायशी है मतलब होता है ना इंसान की कुछ डिमांड्स होती हैं क्या कहेंगे इस पर? देखिए, चीज़ें मैटर नहीं करती हैं कि वो बंदा मतलब कि गाँव से हो या शहर से हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, जैसा भी हो, लेकिन वो बंदा लॉयल हो और मतलब कि अच्छा हो, मुझसे मोहब्बत करने वाला हो। मतलब आपका मुख्तसर सा कहने का मकसद है कि जैसा भी हो मोहब्बत और चाहत वाला हो मतलबी ना हो खुश मिजाज हो। जी, जी, बिल्कुल। ऐसा ही मैं चाहती हूँ कि वो बंदा बहुत अच्छा हो, मेरे पास और दुनिया की किसी चीज़ की भी मेरे पास कमी नहीं है। बस अगर मुझे चाहिए तो मुझे एक अच्छा लाइफ़ पार्टनर चाहिए। अच्छा मुझे आप बताएँ कि हमारे ऐसे पाकिस्तानी भी मौजूद हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जिस तरह आप भी ओवरसीज़ हैं लेकिन आप एक यूरोप की नेशनल हैं, ठीक है? फ्रांस के शहर पेरिस में आपकी रिहाइश है। ऐसे जो लोग हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो यहाँ से सऊदीया गए हुए हैं, दुबई गए हुए हैं या और चंद अरब ममालिक जहाँ पे वो रिहाइश पज़ीर हैं। अगर वो आपसे रब्ता करें और शादी करना चाहें कि जी हम भी ख्वाहिशमंद हैं कि अगर ये हमारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करें तो हम भी शादी करना चाहते हैं या जिस तरह सिंधी हैं, बलोची हैं, पठान हैं, तो क्या इन चीज़ों के बारे में कैसे आप क्लैरिफ़ाई करेंगी चीज़ों को? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो जहाँ का भी हो, लेकिन वो मुसलमान होना चाहिए, पाकिस्तानी होना चाहिए, लविंग, केयरिंग होना चाहिए। मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि वो कहाँ से है, क्या है, लेकिन होना वो पाकिस्तानी चाहिए और मुसलमान होना चाहिए।
मतलब कोई सिंधी हो, बलोची हो, पठान हो, कोई फ़र्क नहीं है, कोई मसला नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुसलमान होना चाहिए बस। तो जी नाज़रीन, आपने हमारी ओवरसीज़ बहन की सारी कहानी सुन ली है। स्पेशल पेरिस को, फ़्रांस को छोड़ के, यूरोप को छोड़ के पाकिस्तान आई हैं और यहाँ आके शादी करना चाहती हैं। क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं वो मतलबी टाइप लोग हैं, काम से काम रखने वाले लोग हैं, उनमें मोहब्बत नहीं है, चाहत नहीं है, एहसास नहीं है। तो ये उसी चीज़ को तलाश करने के लिए पाकिस्तान आई हैं और ऐसे शख्स से शादी करना चाहती हैं जिसके अंदर एहसास हो, मोहब्बत हो, चाहत हो, जो अपना समझे, ठीक है? और इनको किसी किस्म की कोई लालच नहीं है। ये खुद माशाल्लाह अच्छा एक बैकग्राउंड रखती हैं। पाकिस्तान में भी गाड़ियाँ भी हैं, घर भी हैं। पेरिस में होटलिंग का बिज़नेस है और वहाँ पे भी इनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी मौजूद है। सिर्फ़ ये चाहती हैं कि एक लॉयल शख़्स जो इनके साथ रहे और लॉयल रहे और इनके साथ 24 घंटे इनका ख़्याल करे और इनके दुःख-सुख का साथी बनकर रहे। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे हमारे चैनल का नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। कोई भी शख़्स जो सीरियस है और चाहता है कि इनके साथ शादी कर सकता है और शादी करके इनके साथ बाहर पेरिस जा सकता है, वो राब्ता कर सकता है। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।